सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में ये बात है कि फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदीन यानी नाम नहाद अहले हदीस यहूद व नसारा की ईजाद करदा जमात है, और ये बात भी आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि ये हज़रात अपने आप को कुरान और हदीस का आमिल यानी कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बतलाते हैं। दोस्तों, कुरान व हदीस के खूबसूरत नारे के ज़रिए से जितना नुकसान इन लोगों ने फ़िक़्ह हनफ़ी की इबारत पर एतराज़ करके दर हकीकत इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है, इतना नुकसान किसी और ने इस्लाम को नहीं पहुँचाया। इसी फ़िरक़े के यानी गैर मुक़ल्लिदीन के एक नाम नहाद शेख मेराज रब्बानी और उनके अंधे मुक़ल्लिदीन, उन्होंने मुनकिरीन हदीस, जो कि मुनकिरीन हदीस एक गैर इस्लामी जमात है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेराज रब्बानी और उनके अंधे मुक़ल्लिदों ने इस मुनकिरीन हदीस जमात की हमनवाई करते हुए फ़िक़्ह हनफ़ी के एक ऐसे मसले पर एतराज़ उठाया है जो कुरान और हदीस से साबित शुदा मसला है। आइए पहले देखते हैं कि वो कौन सा मसला है और गैर मुक़ल्लिदीन का इस पर क्या एतराज़ है। लड़की जिन चीजों से गुस्ल वाजिब हो जाता है, मुझे बताओ, अल्लाह के नबी ज्यादा दीन को जानते थे या उम्मती दीन को ज्यादा जानते हैं? बोलो। इस मसले को बयान करने की क्यों नौबत आई हकीमुल उम्मत को? कहते हैं कि छोटी सी लड़की से अगर किसी ने सोहबत की जो अभी जवान नहीं हुई है तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। लो, ऐसी लड़की से नौज बिल्ला कोई हम बिस्तरी करेगा? हाँ? गोया आला हजरत फिक्र दे रहे हैं कि ऐसी लड़की से भी यह काम किया जा सकता है। औज़ बिल्लाह। अब मैं इस पर तबसरा करूं तो बहुत शर्म और हया आती है मुझे। सुनो, लेकिन आदत डालने के लिए उससे गुस्ल कराना चाहिए। अभी से आदत डलवाओ। जी सामीन और नाज़रीन कराम, गैर मुक़ल्लिदीन के नाम नहाद शेख और मुनकिरीन हदीस के हमनवा मेराज रब्बानी की बातें आपने सुन ली। इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर जो काबिल एतराज़ बात उन्होंने की है उसको हम आपके सामने बयान करते हैं, फिर इसके जवाबात भी हम आपको देते हैं। नंबर 1, मेराज रब्बानी कहता है इस मसले को बयान करने की नौबत क्यों आई। नंबर 2, फिर कहता है कि ऐसी लड़की से नौज़ बिल्ला कोई हम बिस्तरी करेगा। अशरफ अली थानवी ये फ़िक्र दे रहे हैं कि ऐसी लड़की से भी हम बिस्तरी किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं अगर मैं तबसरा करूं तो मुझे शर्म व हया आती है। नंबर 3, मेराज रब्बानी ने इस मसले का मजाक भी उड़ाया और इस्तेहज़ा भी किया। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये एतराज़ात वो शख्स करता है जो इस्लाम की और कुरान व हदीस की तालीमात से नावाकिफ़ इंसान हो। ये मसला चूँकि कुरान व हदीस से साबित शुदा है, अब इस एतराज़ात के जवाबात मैं आपके सामने इन्हीं के मकतब फ़िक्र के आलिम से ही दूँगा। अब आप देख सकते हैं ये एक किताब है, मुनकिरीन हदीस और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह की उम्र। ये किताब लिखने वाले अल्लामा अताउल्लाह ढेरवी साहब हैं जो कि अहले हदीस आलिम हैं। इस किताब के अंदर अल्लामा अताउल्लाह ढेरवी साहब ने मुनकिरीन हदीस के जो एतराज़ यानी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की छोटी उम्र में निकाह और उससे जो जिमा और हमबिस्तरी के हवाले से कुछ बातें जो उनके जहन में आई हैं, जो एतराज़ात उन्होंने किए हैं, इत्तेफाक की बात कि आज वही एतराज़ फ़िक़्ह हनफ़ी के नाम पर मेराज रब्बानी और उनके अंधे मुक़ल्लिदीन ने भी की हैं। अब आइए हम आपको इस बारे में ये साबित करना चाहते हैं, जैसे कि हज़रत ही की किताब से, कि पहली बात तो ये है कि आया नाबालिग लड़की का अगर कोई निकाह करना चाहे तो आया ये निकाह कुरान और हदीस की रूह से, इजमा की रूह से दुरुस्त है या नहीं, या उस लड़की के साथ सोहबत हमबिस्तरी वगैरह की जाती है। तो इस पर हम आपको मुदल्लल तौर पर इसी किताब से साबित करेंगे। अल्लामा अताउल्लाह ढेरवी साहब ने इसी किताब के सफ़ा नंबर 8 में नाबालिग लड़की के निकाह का सबूत कुरान से ये उन्वान दिया है।
हज़रत फरमाते हैं कि मज़कूरा मसला यानी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 9 साल की उम्र में निकाह मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इस निकाह के वक़ूअ से लेकर आज तक अहले इल्म के माबैन ये इत्तफ़ाक़ी मसला रहा है। इसका इनकार सिर्फ़ उन लोगों की तरफ से आया है जो अहादीस की उज्जियत के मुनकिर हैं, ख्वाह वो किसी दौर में भी रहे हों। नाबालिग लड़की के निकाह का सबूत तलाक़ के ज़िमन में ख़ुद कुरान में मज़कूर है। इरशाद बारी ताला है वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिज़न। ये सूरह तलाक़ की आयत है। इसके तर्जुमे में अल्लामा अताउल्लाह डेरवी साहब लिखते हैं, यानी तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैं इससे नाउमीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा पड़ जाए तो इनकी इद्दत 3 माह है, और उनकी भी जिन्हें हैज़ आना शुरू ही नहीं हुआ इद्दत 3 माह है। अब फिर अल्लामा अताउल्लाह डेरवी मुफस्सिरीन कराम से इसकी तफसीर बयान फरमाते हैं। नंबर 1 हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह से इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वल्लाहि लम यहिज़ना की तफसीर में लिखा है वलदत सिगारुल्लाई लम यबलुगना सिन्नल हैज़, यानी उन नाबालिग लड़कियों की भी 3 माह है जो हैज़ को नहीं पहुंची, यानी उनका निकाह हुआ और रुखसती भी हुई, फिर किसी वजह से उनको तलाक़ हो गई। नंबर 2 इस लफ्ज़ की तफसीर इब्न जरीर तबरी ने मशहूर मुफस्सिरीन कुरान मसलन सुद्दी कबीर और कतादा और ज़हाक से भी यही नकल की है कि इस लफ्ज़ से उन नाबालिग लड़कियों की इद्दत मुराद है जो सन्न बुलूगत को नहीं पहुंची, और ज़ाहिर है कि इद्दत तलाक़ के बाद होती है, तलाक़ निकाह से पहले मुमकिन नहीं है। नंबर 3 डेरवी साहब इमाम इब्नुल जौज़ी ने लिखते हैं कि इमाम इब्नुल जौज़ी ने तफसीर ज़ादुल मसीर सफ़ा नंबर 293 में लिखा है कि इस आयत के सबब नुज़ूल में 2 कौल हैं। लिखते हैं एक कौल ये है कि जब मुतल्लका औरतों और जिनके खावन फौत हो गए हों उनकी इद्दत कुरान करीम में सूरह बकरा 200 आयत नंबर 227 ta 232 में बयान हो चुकी, तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने की औरतें कहती हैं कि कुरान में कुछ औरतों की इद्दत का जिक्र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन औरतें? उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नाबालिग लड़कियां और जिन औरतों का खून बुढ़ापे की वजह से बंद हो चुका हो और हमल वाली औरतें, उस पर यह आयत नाज़िल हुई। नंबर 4 डेरवी साहब नकल करते हैं कि इमाम वाहिदी ने असबाबुन नुज़ूल में, नंबर 5 इब्न जरीर अत-तबरी ने तफसीर में, नंबर 6 इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक हाकिम में, नंबर 7 अल्लामा ज़हबी ने, नंबर 8 इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर में, नंबर 9 इसहाक इब्न राहवे ने, नंबर 10 इब्नुल मुंज़र ने, नंबर 11 इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी अपनी तफासीर में, नंबर 12 हाफिज़ इब्न अजर अस्क़लानी ने अल मतालिबुल आलिया में, नंबर 13 हाफिज़ बोसरी ने, नंबर 14 अल्लामा नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान ने भी इस आयत की तफसीर में यही लिखा है कि इससे मुराद वो लड़की है जो अभी बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंची, और तफसीर फ़तहुल बयान में है वल्लाहि लम यहिदना लिसिग़रिहिन्ना व अदम बुलूगिहिन्ना सिन्नल महीज़ औ लिअन्नहुन्ना ला हैज़ लहुन्ना असला व इन कुन्न बालिगात क़ालहुल ख़तीब सफ़ा नंबर 188 जिल्द 14, यानी वो औरतें जिनको बचपन की वजह से अभी तक हैज़ नहीं आया, बालिग हो जाने के बाद भी अभी तक हैज़ नहीं आया, ये बात ख़तीब ने कही। और नंबर 15 तफसीर अल बहरुल मुहीत में ये नकल करते हैं अल्लामा डेरवी साहब के, उसमें क्या है तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। यानी रिवायत में है कि जब सहाबा में से बाज़ लोगों ने सूरह बकरा की आयत नंबर 228 सुनी, तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जिन औरतों का हैज़ नहीं, जैसे कि नाबालिग लड़की जिसको अभी हैज़ ना आया हो और बूढ़ी औरत जिसका हैज़ बंद हो चुका हो, यहाँ मज़कूर नहीं है, तो इस पर यह आयत नाजिल हुई जो आपके सामने मैंने पहले भी बयान किया। इसी तरह अल्लामा डेरवी साहब नंबर 16 आगे तफसीर नकल करते हैं। तफसीर कुर्तुबी में है वल्लाहि लम यहिज़ना यानी अस्सगीरा सफ़ा नंबर 165 जिल्द 18, यानी इस आयत में वल्लाहि लम यहिज़ना से मुराद नाबालिग लड़की है। और आगे लिखते हैं डेरवी साहब लिखते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है क़ुल्तु अरअयत अस्सगीरतल्लती क़द जुमिअत वल कबीरतल बालिगा अयकूनुल क़िस्म फ़ी क़ौल मालिक क़ाल नअम,
यानी मैंने कहा इमाम मालिक के कौल में एक आदमी की दो औरतें, एक जमा शुदा नाबालिग लड़की और बड़ी उम्र की औरत के माबैन तकसीम ज़रूरी है या नहीं? उन्होंने फरमाया हाँ ज़रूरी। अल्लामा अताउल्लाह डेरवी साहब इस बात को नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस कौल से साबित हुआ कि इमाम मालिक के नज़दीक नाबालिग लड़की से निकाह और जिमा जायज़ है जब वो जिमा के काबिल हो। इसी किताब के सफ़ा नंबर 10 में नीचे अल्लामा अताउल्लाह डेरवी साहब लिखते हैं कि इस ज़िमन में सही बात यही है कि नाबालिग लड़की से निकाह और अगर वो जिमा के काबिल हो तो जिमा भी जायज़ है। इसी तरह नाजरीन और सामीन कराम, आप देख सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के 765 इजमाई मसाइल, ये किताब है किताबुल इजमा। ये अबू बकर इब्नुल मुंज़र, इमाम इब्नुल मुंज़र रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसके तर्जुमा करने वाले अबुल कासिम अब्दुल अज़ीम और नज़रसानी करने वाले मोहम्मद अफजल खलील अहमद अल असरी हैं। इसके सफ़ा नंबर 82 में मसला लिखा हुआ है, लिखते हैं मसला इजमा है कि बाप के लिए अपनी छोटी बाकरा लड़की का निकाह करना जायज़ है बशर्ते के अंसर से निकाह हो। अल्लामा अताउल्लाह डेरवी साहब अपनी इस किताब के अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे हज़रत ने ये बात लिखी है कि छोटी नाबालिग लड़की का निकाह का इख्तियार बाप को है। इसमें नीचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर और मारूफ किताब किताबुल हुम के हवाले से एक बात नकल करते हैं। लिखते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल हुम में फरमाते हैं क़ाल शाफ़िई अन आइशा क़ालत नकहनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना इब्नतु सित्तिन औ सब'i सिनीना व बुनिया बी व अना इब्नतु तिस्इन। यानी कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो 6 या 7 साल की उम्र में मंसूब हुई और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। इससे साबित हुआ कि बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। ये बात सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों में लिखी हुई है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगा अहादीस की रोशनी में भी। अल्लामा डेरवी साहब इसी किताब सफ़ा नंबर 12 में लिखते हैं नाबालिग लड़की से जिमा जायज़ है, ये उन्वान कायम किया। अब हज़रत आगे लिखते हैं कि नाबालिग लड़की से सिर्फ निकाह पढ़ना ही नहीं बल्कि जिमा यानी हमबिस्तरी करना भी जायज़ है। यानी इस आयत करीमा में उन मुतल्लका लड़कियों की इद्दत का तज़किरा है। कौन सी आयत? वही सूरह तलाक वाली, जो अभी नाबालिग हों और उन नाबालिग लड़कियों से उनके खावंद निकाह के बाद जिमा यानी मुबाशरत भी कर चुके हों। इसी सफ़ा नंबर 12 में आगे लिखते हैं नीचे से तीसरे लाइन यानी सतर में वो क्या फरमाते हैं कि नाबालिग लड़की का निकाह जवान मर्द और बूढ़े शख्स दोनों से जायज़ है। फिर अगर वो लड़की जिमा के काबिल हों तो उससे जिमा भी जायज़ है। उसका सबूत कुरान की मज़कूरा बाला सूरह तलाक वाली आयत और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह वाली सही बुखारी की हदीस है। वो हदीस इंशाल्लाह आप हज़रात के सामने बाद में मैं बयान करूँ। अब देखिए नाज़रीन करम, सामीन करम, सफ़ा नंबर 13 में बिल्कुल आखिरी लाइन और सतर में आप देख सकते हैं अल्लामा इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह जो शरह उन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है उसका हवाला नकल करते हुए फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि नाबालिग लड़की से निकाह और जिमा के काबिल होने की सूरत में जिमा के आइम्मा अरबा यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह ये सारे कायल हैं। और इन आइम्मा के अलावा तमाम उलमाए मुस्लिमीन का भी इस मसले पर इत्तेफाक रहा है और इस ज़िमन में सलफ़ सालिहीन में से किसी की मुखालफत हमने अभी तक नहीं पाई। देखिए किस तरह की बात हज़रत ने की है। हज़रत ने अल्लामा डेरवी साहब ने फरमाया कि आइम्मा अरबा ये सब छोटी नाबालिग लड़की से निकाह और हमबिस्तरी इस सब के कायल हैं और उलमाए मुस्लिमीन का भी इस पर इत्तेफाक रहा है और इस मसले के ज़िमन में सलफ़ सालिहीन से हमने कोई ऐसी मुखालफत नहीं पाई। तो देखें ये है सलफ़ सालिहीन की बात उन्होंने की। अब आइए देखते हैं क्या सलफ़ सालिहीन ने इस्लामी तारीख़ में भी ऐसी बात मिलती है कि छोटी नाबालिग लड़की से निकाह और जिमा का सबूत मिलता है या नहीं।
تو بالکل ملتا ہے، چونکہ معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلد اس چیز سے ناواقف ہیں اور ان کو ان کا علم نہیں، یا علم ہے لیکن فقہ حنفی کی دشمنی میں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ہے طبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ میں دیتا ہوں محمد بن سعد بن منیع۔ یہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 230 ہجری ہے، یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس واقعے پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ خیر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جن کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا، کس سن میں ہوا اور کس طرح ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رہا، تزوجہا عمر بن الخطاب وہی جاریۃ لم تبلغ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عمر میں ان سے شادی کی کہ وہ ایک لڑکی تھی، اور ایسی لڑکی جو کہ نابالغ، ابھی تک بالغ نہیں ہوئی تھی۔ اسی جو کتاب ہے منکرین حدیث کے حوالے سے علامہ ڈھیروی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 16 میں بالکل آخر میں، آخری لائن میں اور سطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم جن کی وفات 327 ہجری ہے، یہ آداب الشافعی و مناقب میں لکھتے ہیں، قال محمد بن الحکم سمعت الشافعی یقول تحمل المرأة بالیمن لبنت 9 أو 10۔ آداب الشافعی و مناقبہ، صفحہ نمبر 49، یعنی محمد بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یمن میں عورتیں 9ویں یا 10ویں سال میں حمل والی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا حوالہ علامہ ڈھیروی صاحب نقل کرتے ہیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 748 ہجری ہے، انہوں نے بھی اسی قول کو سیر اعلام النبلاء میں بھی نقل کیا ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں، رأیت بالیمن بنات 9 یحضن کثیرا، صفحہ نمبر 91 جلد 10۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ 9 سال کی عمر والی لڑکیاں حیض والی ہو جاتی تھیں۔ میں نے یمن میں دیکھا کہ 9 سال کی عمر والی لڑکیاں حیض والی ہو جاتی تھیں۔ اب بتائیں دوستوں، یہ شہادت و گواہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو جس طرح کا وہ عالم ہے جن کو ناقد الرجال کہا جاتا ہے، جن کی بڑی مہارت ہے لوگوں کے چھان بین کرنے میں، اور جن کی علمیت اور مقام و مرتبہ کہ معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلد بھی قائل ہیں، کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پائے کے عالم ہیں اور بہت اللہ نے ان کو علم نوازا ہے، ان کی گواہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسی کتاب منکرین حدیث کے رد میں جو لکھی ہے علامہ ڈھیروی نے، اس کے صفحہ نمبر 19 میں نیچے سے اوپر کی جانب چھٹے سطر اور لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، علامہ عطا اللہ ڈھیروی صاحب لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ائمہ سلف و خلف کا نابالغ لڑکی کے نکاح پر اس کے جمع کے قابل ہونے کی صورت میں جمع پر اجماع رہا ہے۔ میں نے آپ کو ثابت کیا کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح اس پر ائمہ اربعہ کا بھی اجماع ہے، اور اس پر سلف اور خلف میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ یہ گواہی آپ حضرات نے سن لی۔ اور اس کے علاوہ میں نے محمد ابن سعد طبقات السعد میں سے آپ کو عمر بن خطاب کی روایت بھی وہ سنائی کہ عمر بن خطاب کا جو نکاح ہے ام کلثوم سے ہوا، اس حالت میں ہوا جب وہ نابالغ تھی۔ اسی طرح اعتراض کرنے والے نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم سے بھی میں نے آپ کو دکھایا، علامہ ذہبی جیسے شخصیت سے بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یمن میں 9 سال کی عمر والی لڑکیاں حیض والی ہو جاتی تھیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ رہیں قرآن اور اسلام کے جید علماء کرام اور مفسرین کرام کی شہادتیں۔ اب آتے ہیں نابالغ لڑکی کے نکاح کا ثبوت احادیث سے، ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، رئیس المحدثین امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف صحیح بخاری میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے متعلق حدیث جس باب کے تحت لائے ہیں،
اس کا عنوان اس طرح قائم کیا ہے: باب انکاح الرجل ولدہ الصغار لقول اللہ تعالی واللہ لم یحضن فجعل عدتها 3 اشہر قبل البلوغ، یعنی باب آدمی اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا واللہ لم یحضن، یعنی جن عورتوں کو ابھی حیض نہ آیا ہو ان کی بھی عدت 3 مہینے۔ تشریح میں اہل حدیث عالم مولانا محمد داؤد راز لکھتے ہیں: پس معلوم ہوا کہ کم سن اور نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر دینا درست ہے۔ یاد رہے داؤد راز صاحب کے ترجمے اور تشریح کی نظر ثانی کرنے والے حضرت العلامہ عبدالسلام بستوی اور حضرت علامہ ابو محمد عبدالجبار سلفی صاحب ہیں۔ داؤد راز کے اسی ترجمے اور تشریح والی بخاری میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح والی حدیث بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5133 یعنی 5133، جس میں بیان موجود ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوا تو اس وقت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ آگے ترجمے میں غور فرمائیں۔ داؤد راز صاحب ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی۔ جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر امی عائشہ کی عمر 9 برس کی تھی اور 9 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں۔ دیکھیے محترم دوستوں اور ساتھیوں، اب ہم منکرین حدیث کے نوا معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلدوں سے ہم سوال کرتے ہیں، ذرا بتلائیے امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث بیان کرنے کی نوبت ضرورت کیوں پیش آئی؟ علامہ داؤد راز کو ترجمہ اور تشریح اور علامہ عبدالسلام بستوی، علامہ ابو محمد عبدالجبار سلفی کو نظر ثانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ علامہ عطاء اللہ ڈھیروی صاحب کو ان تمام چیزوں کی منکرین حدیث کے جواب میں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سب حضرات کیا یہ فکر دے رہے ہیں کہ ایسی نوعمر کم سن بالغ لڑکی سے ہم بستری کیا جا سکتا ہے؟ پھر آگے جو یہ کہتا ہے معراج ربانی کہ میں تبصرہ کروں تو مجھے شرم و حیا آتی ہے۔ معذرت کے ساتھ حضرت، معراج ربانی اور ان کے اندھے مقلدوں کو کیا شرم و حیا آئے؟ شرم و حیا ان کو آتا ہے جن میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہو۔ انہوں نے تو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل پر اعتراض کر کے اسلام دشمن لوگوں کی ہمنوائی کرتے ہوئے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو صرف میرے محترم عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ حدیث صرف صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی منکرین حدیث نامی کتاب میں علامہ ڈھیروی صاحب نے اور بھی احادیث کی کتب میں سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ جیسے نمبر 2 صحیح مسلم کتاب النکاح صفحہ نمبر 34 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 مسند احمد حدیث نمبر 23023 میں، اور صفحہ نمبر 35 نمبر 4 الفتح الربانی کے ایک طویل حدیث کے ضمن میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح والی حدیث کو بیان کی ہے۔ نمبر 5 نسائی میں جامع المسانید و سنن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 36 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 6 طبرانی کے حوالے سے جامع المسانید و سنن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ نمبر 7 نسائی کے حوالے سے جامع المسانید و سنن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 37 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 8 طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حوالہ نمبر 9 طبقات ابن سعد اور سنن النبی و ایامہ کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 38 میں حوالہ نمبر 10 سیرت ابن ہشام میں ان تمام کتب میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح اور اس وقت ان کی عمر کو بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت نکاح ہوا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال اور جب رخصتی ہوئی تو حضور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ اب آئیے بیشتی زیور کی اصل عبارت کی طرف، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ اب اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ شریعت کی روح سے وہ مسئلہ کیسا ہے۔ یہ دیکھیے دوستوں، یہ ہے بیشتی زیور۔ اس میں غسل کے بیان میں حضرت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ چھوٹی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے
تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ یہ حضرت کا مسئلہ ہے، حضرت نے بیان فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کی روح سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چھوٹی لڑکی جو ابھی تک جوان نہیں ہوئی ہے، یعنی بالغ نہیں ہوئی ہے بلکہ نابالغ ہے، تو کیا وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہے یا نہیں، یعنی اس پر غسل، نماز، حج وغیرہ واجب و لازم ہے یا نہیں۔ تو اس پر ہم شریعت کی روح سے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابو داؤد کی حدیث ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن المبتلی حتی یبرأ، وعن الصبی حتی یکبر۔ 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ جاگ جائے، اٹھ جائے۔ نمبر 2، ذہنی بیماری والے سے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے۔ نمبر 3، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اسی طرح یہ حدیث ترمذی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، عن الصبی حتیٰ یبلغ۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر درسی کتب کے اعتبار سے یہ قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 147، اور اسی طرح حدیث نمبر 903 بھی ہے، رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن الصغیر حتی یکبر، وعن المجنون حتی یعقل، کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے آدمی سے حتیٰ کہ وہ جاگ جائے، اور چھوٹے بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، مجنون پاگل سے یہاں تک کہ وہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک حوالہ ہوا کہ چھوٹی بچی پر نہ غسل واجب ہے، نہ وہ چونکہ کسی شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ یہ رہا فتاوی علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سابق مفتی عام مملکت سعودی عرب۔ اس کے اہتمام کرنے والے، اس کتاب کو اہتمام کرنے والے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی صاحب ہیں، اور یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 368 یعنی 368 میں ایک عنوان دیا ہے، نابالغ کا حج۔ سوال کرنے والے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتا ہے، میری بیٹی 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں یا نہیں کروں؟ جواب میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلوغت سے پہلے کوئی مر جاتا ہے تو اس پر حج نہیں ہے، اس لیے اس عمر میں آپ کی بیٹی پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ 2 حوالے ہوئے۔ تیسرا حوالہ اسی کتاب میں سے، 12 سال کی عمر میں روزہ رکھنا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 12 سال ہے، تو کیا اس پر روزہ واجب یا مستحب؟ واضح رہے کہ اس کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جواب میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ کا لڑکا بالغ نہیں ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ پر یہ واجب ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو عادت ڈالنے کے لیے اسے روزہ رکھنے کو کہیں، جس طرح 10 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نہ پڑھنے پر اسے مارا جاتا ہے۔ اب دیکھیے محترم سامعین کرام، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے الفاظ کچھ ملے جلے لگتے ہیں۔ علامہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ اس چھوٹی لڑکی پر غسل تو فرض نہیں، غسل واجب نہیں، البتہ عادت ڈالنے کے لیے اسے غسل کرانا چاہیے۔ اسی طرح ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس لڑکے پر چونکہ نابالغ ہے اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ پر یہ واجب ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو عادت ڈالنے کے لیے اسے روزہ رکھنے کو کہیں، عادت ڈالنے کے لیے اسے روزہ رکھنے کو کہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہی بات لکھتے ہیں، تو ابن باز پر اعتراض نہیں، اشرف علی تھانوی پر اعتراض۔ اسی طرح چوتھا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ نزل الابرار من فقہ النبی المختار، چھوٹی لڑکی جو نابالغ ہے کیا اس پر غسل واجب ہے جو شریعت کے احکام کا مکلف نہیں؟ اس پر میں حوالہ دے رہا ہوں، نزل الابرار من فقہ النبی المختار۔ یہ کتاب کیسی ہے
कहते नेकोकारों की मेहमानी पसंदीदा नबी के फ़िक़ा से। इसमें जितने भी मसाइल बयान किए गए हैं इनको इमाम अहले हदीस अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब ने बयान किया है और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िक़ा का नाम दिया गया है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िक़ा है। इसके नाशिर जमियत अहले हदीस बंस रोड कराची में ये जमियत अहले हदीस का मरकज़ है, उसी से ही छपी हुई ये किताब है। इसके सफ़ा नंबर 23 जिल्द 1 में फरमाते हैं इलाजुल हशफत मिनर रजुल फ़ी फ़र्जिल इमराअति अलल फ़ाइल वल मफ़ऊल इज़ा काना मुकल्लफ़ैन, कि जे हशफा का गायब होना, दाखिल करना आदमी का औरत की शर्मगाह में। हशफा जो आगे का हिस्सा है, जो मर्द का ज़कर और शर्मगाह है, उसके आगे के हिस्से को कहते हैं उसका दाखिल करना औरत की शर्मगाह में फ़ाइल और मफ़ऊल यानी औरत और मर्द दोनों मुकल्लफ़ है, शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ हैं, तो उस सूरत में दोनों पर गुस्ल वाजिब है। वलो अहदुहुमा मुकल्लफ़न फ़अलैहि फ़क़त, अगर उन दोनों में से एक शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ है तो सिर्फ़ उसी पर गुस्ल वाजिब है। किस पर? जो शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़। जो मुकल्लफ़ नहीं, नाबालिग है, उस पर न गुस्ल फ़र्ज़ है, न गुस्ल वाजिब है, न नमाज फ़र्ज़ है, न हज फ़र्ज़ है, न रोज़ा फ़र्ज़ है। तो देखिए मुहतरम सामीन कराम, ये थे हमने शरीयत की रूह से आपको हज़रत अशरफ अली थानवी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का जो मसला है वो बिल्कुल कुरान और हदीस की रूह से बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम सवाल करते हैं मेराज रब्बानी मुनकरीन हदीस के अमनवा मेराज रब्बानी और उनके अंधे मुक़ल्लिदों से एक हदीस सिर्फ दिखा दें कि नाबालिग लड़की जिससे सोहबत की गई, यानी किसी ने उससे शादी की, अब लाज़मन उससे सोहबत भी करेगा। उससे सोहबत की तो सोहबत करने की सूरत में आया उससे उस औरत पर, उस लड़की पर जो नाबालिग है, जवान नहीं हुई है, तो उस पर गुस्ल वाजिब है। एक हदीस दिखा दें। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि देखो ये दर्स दिया जा रहा है, तो क्या ये सारे मुहद्दिसीन मुफस्सरीन से जो मैंने बयान किया है, ये सारे के सारे हज़रात जो अपनी किताब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह वाली हदीस को बयान किया है, क्या इमाम बुखारी इस चीज़ का दर्स दे रहे हैं? इसका मजाक भी उड़ाया और इस्तेहज़ा भी किया और कहता है मुझे शर्म व हया आती है कि अगर मैं तबसरा करूँ। जो जिसके अंदर शर्म व हया ही नहीं, उसको शर्म व हया क्या आ सकता है? तो खैर मोहतरम सामीन कराम, हज़रत अशरफ अली थानवी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का जो मसला है वो अपनी बीवी के साथ, जो नाबालिग बीवी है, उसी के ज़िमन में, उसी के हवाले से हज़रत ने बयान फरमाया है कि इससे मुराद अगर किसी ने अपनी नाबालिग छोटी लड़की से, औरत से, चूँकि बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस और इस्लामी तारीख़ के जो मसाइल थे, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह जो उम्मे कुलसूम से हुआ, उम्मे कुलसूम नाबालिग लड़की थी, हज़रत अशरफ अली थानवी के सामने थे, और शायद किसी ने इस तरह किया तो आया शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ उसकी नाबालिग जो लड़की या बीवी है, क्या उस पर भी गुस्ल वाजिब है? तो इस सूरत में हज़रत ने इस मसले को बयान फरमाया है और ये मसला बिल्कुल कुरान और हदीस और इस्लामी तारीख़ के हवाले से और अइम्मा अरबा के इजमा से ये बिल्कुल मसला दुरुस्त है। अल्लाह तबारक व तआला इन मुनकिरीन हदीस मेराज रब्बानी और उनके अंधे मुक़ल्लिदों से अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, जो कुरान और हदीस का नाम लेकर लोगों को कुरान और हदीस से दूर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमन में सहते रहे सितम उलमाए देवबंद नानात भी कलश कर सिद्क़ वफ़ा का